আপনারা দেখছেন SR24x7 নিউজ। किया होगा, कितना गाय को काटा होगा। तो किसी ने कहा है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, सबसे बड़ा रुपया। और कहते हैं साथ सबका विकास, सबका साथ लेते हैं, लेकिन विकास दो ही आदमी का करते हैं, अंबानी और अडानी का। और का वैक्सीन लगा के बैठे हुए हैं, उनको मोदी जी बोल रहे हैं कि जो राम को लाए अब वो राम से मिला भी रहे हैं। बताइए, हम लोग के जान से भी ये लोग खिलवाड़ कर लिया। हम लोग कोरोना के नाम से इतना डराए गया, हम लोग ये तो भला होगा सुप्रीम कोर्ट का कि पता चला इलेक्टोरल बॉन्ड से कि ये 500 करोड़ रुपया वो वैक्सीन लगाने वाला, सुई लगाने वालों से 500 करोड़ रुपए लेकर बैठे हुए हैं और सबको जबरदस्ती इंजेक्शन लगवा दिए। और वही इंजेक्शन कंपनी ब्रिटेन में जाकर बोल रहा है कि जो वैक्सीन लगाया है सबको हार्ट अटैक आएगा। हम भी तो सुई लगवा के बैठे हुए हैं रात, और खुद को गौतम बुद्ध बता रहे हैं। अरे भाई, आप देश के लिए कहां छोड़े हैं? अगर छोड़े रहते तो गरीब को गरीब बनाने का आप स्कीम नहीं चालू करते। देश का प्रधानमंत्री, अमेरिका का राष्ट्रपति आएगा, लोग चाहते हैं कि भाई हमारे जो अच्छा चीज है उसको दिखाया जाए। सब प्रधानमंत्री सोचता है कि गरीबी को दूर किया जाए, लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी जी जब अमेरिका का राष्ट्रपति आए तो गरीब को छिपाने के लिए बड़ा सा दीवार बना दिया ताकि गरीब कहीं से नजर नहीं आए। ममता जी तेरा नाम रहेगा, नाम रहेगा, नाम रहेगा। किसी आदमी का तबीयत खराब हो जाता है, उर्दू एकेडमी था, सीपीएम के जमाने में बंगला एकेडमी था, लेकिन हिंदी एकेडमी नहीं था। लेकिन आज हिंदी भाषा भाषी के लिए सम्मान का काम किसी ने किया तो उसका नाम ममता बनर्जी है। हिंदी एकेडमी कायम किया है, और सिर्फ कायम नहीं किया, विवेक गुप्ता को उसको वाइस चेयरमैन बनाकर खुद चेयरमैन बनकर के आज हिंदी भाषा भाषी के बच्चों को WBCS की तैयारी के लिए काम कर रही है, तो उसका नाम ममता बनर्जी। हथौड़े में दम नहीं किए, दम खत्म हो गए बा। केतनो टॉनिक पीला, केतनो कैप्सूल खाला, अब दम ना आई। हो गया धार हसुआ का तन, ना रहा अब हथौड़े में दम। अरे आज इनके तारों को भी देखना डूब जाना पड़ेगा। दोस्तों सामने अब तो आना पड़ेगा। और जिस जगह लाल झंडा गया, जहां जहां लाल झंडा गया, जब कामरेड इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाता अंबिका जूट मिल बंद, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाता इंडियन रबर बंद, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाता इंडिया फोरम बंद, इनकलाब जिंदाबाद का कामरेड नारा लगाता है फरमानिया रोलिंग मिल बंद, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाता है केम रबर बंद। जिस जगह लाल झंडा गया, क्योंकि लाल झंडा का एक खासियत है, बड़ा से बड़ा चीज को अगर रोकने का जरूरत है तो लाल झंडा दिखाना पड़ेगा। तो लाल झंडा से सब चीज रुक जाता है।
जब से ममता बनर्जी आई ये सब चीज चलता था। बाग बाग में बंगाल बंद हो जाया करता था और इन लोगों का एक ही धंधा था सीपीएम का, भूकंप आएगा अफगानिस्तान में चंदा उठेगा ताकि बंगाल में ताकि पाला में। अंधेरा बहुत है, सूरज निकलना चाहिए, चाहे जो कुछ भी हो मौसम बदलना चाहिए, चाहे जो कुछ भी हो मौसम बदलना चाहिए। एक भाई को एक भाई से जो लड़ाए, एक भाई को एक भाई से जो लड़ाए, एक हिंदू को मुसलमान से लड़ाए, ऐसे देश विरोधियों का 4 तारीख को धूमधाम से जनाजा निकलना चाहिए, जनाजा निकलना चाहिए। ये इलेक्शन भाई गुप्ता जी बोल रहे थे, ये इलेक्शन आखिरी ইডি গিয়ে রেড করছে। তাপসের আগে সুজিত বোসের বাড়িতে 2 বার ইডি রেড করে দিয়েছে, সে তো পাল্টি খায়নি। রতিন ঘোষের বাড়িতে ইডি রেড করে দিয়েছে, তো পাল্টি খায়নি। আমাদের সেনাপতি অভিষেক ব্যানার্জির বাড়িতে 12 বার ইডি রেড করেছে, কোথায় তার তো মেরুদণ্ড ভেঙে পড়েনি। তোমার বাড়িতে একবার ইডি ঢুকলো, তুমি ভয়েতে কাঁপতে কাঁপতে বিজেপিতে চলে গেলে, ওয়াশিং মেশিনে ঢুকে গেলে। এই তো যার মেরুদণ্ড নেই সে মানুষের পর্যায়ে পড়ে না, সে বুকে গুলি খাবে, পিঠে না, পিঠে পিঠে গুলি খাবার লোক, নিজের পিঠ বাঁচাতে কাজে বেড়া বিজেপি। যেদিনকে বিজেপিতে কাজে সেদিনকে বাজারের একটা বৃদ্ধ মানুষ বলছে বাট এখানে লুটেছে, ওখানে ওখানে কাজে ও আর ধুতে। এরকম মানুষকে আজকে চলে যেতে হয়েছে। সে গাদ্দারি করে, ভারত পার্টির সঙ্গে গাদ্দারি করেছে, নেত্রীর সঙ্গে গাদ্দারি করেছে, বড় বড় মানুষের সঙ্গে বেইমানি করেছে। কোথায় আছে? সুতরাং একটা অশিক্ষিত প্রধানমন্ত্রী সে বলতে পারে যে সুকান্ত মজুমদার সে একজন শিক্ষিত প্রফেসর মানুষ, তিনি কি করে ধর্মের নামে, তিনি কি করে রামের নামে ভোট চান আমরা জানি না। তাদের উন্নয়ন করেছি এ কথা বলতে পারছে না। 10 বছর ধরে কেন্দ্রীয় সরকার ও ভারতবর্ষে উন্নয়ন এই করেছে, কিচ্ছু বলতে পারছে না। আর গ্যারান্টির কথা আপনারা বলছেন, আপনারা অনেকেই বলে গেছেন যে গ্যারান্টির নামে পশ্চিম মোদির মতো জুমলাবাদের কেউ দুটো হবে না, এবং মোদি যে জুমলাবাদ সেটা অমিত শাহ স্বীকার করেছে। একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেছে অমিত শাহ যে आप लोग को बोला था 15 लाख रुपया सबके अकाउंट में घुसेगा, कहा गया? बोला तो जुमला था। অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী জুমলাবাদ, ভাবুন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী একজন জুমলাবাদ, অর্থাৎ একজন মিথ্যাবাদী মানুষ। সে বাংলায় আসে ভোট চাইতে কার কাছে, কার বিরুদ্ধে? মমতার বিরুদ্ধে। উল্টো পাল্টা কথা বলে এবং বিভিন্ন ভাবে তাকে কুৎসা বাজানো হচ্ছে, ঘটনা সাজানো হচ্ছে। যে ঘটনা ঘটেছে যেটা একেবারে শান্তিপূর্ণ জায়গা, সন্দেশখালীর মানুষ জবাব দেবে। সন্দেশখালীর মানুষ জবাব দেবে। আজকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বসিরহাটে গিয়ে বলেছে আমি নিজে সন্দেশখালীতে যাবো, সেখানকার মামলার সঙ্গে কথা বলবো। প্রধানমন্ত্রী 140 কোটি মানুষের প্রধানমন্ত্রী যখন হাসরাতে যখন নেতাকে ধর্ষণ করে পুড়িয়ে মেরেছিল তখনও কিন্তু আপনি দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, তখন আপনার মুখ থেকে একটা কথা বেরোয়নি কেন? আপনারা জানেন কিছুদিন আগে, এই মাস 6 আগে আপনারা মণিপুরে দেখেছেন কিভাবে তার একটা মেয়েকে উলঙ্গ করে প্যারেড করানো হয়েছিল রাস্তায়। তখন দেশের প্রধানমন্ত্রী একটা মুখ খুলিনি, বাংলায় এসে মুখ খুলছে। বাংলার নেত্রীর নাম মমতা ব্যানার্জি। মমতা ব্যানার্জি যে উন্নয়ন করেছে সে উন্নয়নের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলতে পারছে না। মমতা ব্যানার্জি যে উন্নয়ন করেছে তার বিরুদ্ধে কোনো কথা বলতে পারছে না। শুধু একটাই কথা বলছে, সন্দেশখালী হয়েছে, সন্দেশখালী হয়েছে। সন্দেশখালীতে কারা ঘটনা ঘটিয়েছিল সেই ভিডিওটা কি মোদিবাবু দেখেছেন? যদি দেখে থাকেন তাহলে এই কথায় বাংলায় এসে বলার অধিকার কিন্তু আপনার থাকে না। বলছি দিদি তো এত কাজ করেছে বলে এখানে সব লোকজন এসছে মানে ওরা নিশ্চয়ই সুবিধাটা পেয়েছে। দিদি 64টা প্রকল্প নিয়ে সব মানুষরা সবই পেয়েছে। আর আপনার কি বলে সবাই এসছে, ভিড়টা হয়েছে, ভালোই হয়েছে। দিদি তো প্রকল্প সবই পেয়েছে বলে ভিড়টা
হয়েছে আর এই যে আমাদের সিএম আসছেন তো উনি প্রকল্পটা দিয়েছেন লোক সুবিধা পেতে, যে আপনি দেখতে পারবেন কি দিদিকে কত লোকরা চায়। হ্যাঁ, এখন যে সায়ন্তিকা এসে সায়ন্তিকা পুরো ওয়ার্ডে ঘুরে ঘুরে ডোর টু ডোর করছে, ডোর টু ডোর করে লোকের সঙ্গে এত ভালোভাবে মিশছে কি এমনি দেখবেন বিরোধীরা ওরা তো কথাই শুরু করে, মানে বিরোধিতার থেকেই কথা শুরু করে, কিন্তু সায়ন্তিকা যে শুরু করছে ওটা ভালোবাসা দিয়েই শুরু করছে। আর আমাদের সিএম আসছেন 23 তারিখে, তো উনি পদযাত্রাটা করবেন, সেদিনকেই আপনি বুঝতে পারবেন কি দিদিকে কত লোক চায়, আর দেখবেন ভিড়টা অনেক হবে। বিরোধীদের তো এটাই কাজ, ওনারা এই কাজ করে করে এত দূর দেশ বিক্রি করছেন, মানে চা বিক্রি করতে করতে বিরোধীদের কাজ হচ্ছে রেল বিক্রি করা, দেশ বিক্রি করা, তাই ওনারা এই ছাড়া আর কিছু ওনারা বলতে আর কিছু করতেও পারবেন না। মোদি কী গ্যারেন্টি দিয়েছেন? মোদি 15 লক্ষ টাকা মানে গ্যারেন্টি দিয়েছেন, সেটা কি প্রত্যেকে মানুষের ব্যাংকে গেছে, অ্যাকাউন্টে ঢুকেছে? জিজ্ঞাসা করুন তো। কিন্তু দিদি যা গ্যারেন্টি দিয়েছেন 500 থেকে 1000 করেছেন, 1000 থেকে 1200 1250 করেছেন, ওটাকে বলে গ্যারেন্টি। যে দেশ বিক্রি করে মানে আর গাড়ি রেল বিক্রি করে সে গ্যারেন্টি দেবে না কখনো।